kahintang sa panahon ng latest news. Dalam sa to linya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, may butag. May buntag Sir Ariel sa itong mga sugintig paminaw. Itong latest update bahin sa kahintang sa panahon karon adlaw. Ang shear line patay nag-apekto karon sa dakong bahin sa Kabisayaan at pinadya diripod sa silangang bahin sa Southern Luzon. Samtang northeast monsoon padayon nagapasulabi sa nabiling bahin sa Luzon. And para karong adlaw diri sa Central Visayas, makasinakita ni medyo pakanuro nga na sa matag-ungong na kalangitan na ay mga tsansa sa mga lumalabay, mga patak-patak, mga pag-uwan, pagpanugdog kilat, gumikan hining easterlies. And para sa kita sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, ang Eastern Visayas mga sila dito o aning kusog tubuguro sa hangin gikan sa silangan ito na sa amin ang silangan diin ang kadagatan dito napita doon na buluron na kahimtang. Diri sa Central Visayas makasnari sa hinay nga doon na sa kasarangan na paghuros sa hangin nagikan sa amihan ng silangan ito na sa silangan diin ang tuwang kadagatan doon na po hinay ito na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu at kadagatan doon na hunas pero alas 6:03 sa buntag ug motaob unyang alauna 3 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 25 na sa 30 degrees centigrado. Ato ang haring adlaw musila karong alas 6 sa buntag. Unyang alas 5:48 sa hapon. Dili sa Saturday alas 5:27 na sa kabuntagon ug mao na to ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Ni si Mark Gales na buntag o daghang salamat. Salamat sa Mark, yung may butag sa Pag-asa Mactan. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Huwebes In action. Pizza 30 bulan sa Enero tuig 2025. Mao gatong atong weather update kung dagan sa kahimtang sa panahon ning adlaw Huwebes. Salamat ni Sir Mark Gales og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. In action. Panahon o paminaon sa'yo sa kabuntagon.